On the sides of the country, Islamic boarding school is a guardian of tradition and the knowledge of religious. This is where the practice of the Nahdlatul Ulama life, becoming the veins that channel blessings to every student. My name is Mufidah Hilmi Faikoh, a student of MA An-Nawawi, one of the madrasah that has an Aswaja orientation and a formal madrasah unit that integrate An-Nawawi Bacaan Purworejo Islamic Boarding School. An-Nawawi Islamic Boarding School is a relatively old boarding school in Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita memulai pelajaran hari ini kita bertawasul terlebih dahulu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati sultanil awliya'i Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirral aziz wa bi barakati masyayikhina wa alamana wa salafus salih wa alamana wal hadiruna wal hadiratu fi hadzal majlis wa ala niyatil futuhi wat taysir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mu'allimah Ibrahim a'allimni al-fahima Sulaiman al-fahimi. Ya mu'allimah Ibrahim a'allimni al-fahima Sulaiman al-fahimi. Ya mu'allimah Ibrahim a'allimni al-fahima Sulaiman al-fahimi. Amin. Jadi tawasul itu adalah thalabul wasatati wa du'a bi kulli ma yu'taqadu bi 'uluwi sya'nihi 'indallahi li qada'i hajatin ma. Ya, artinya tawasul adalah memohon kepada Allah dengan lantaran orang-orang soleh, para aulia, para ulama yang dicintai Allah untuk dikabulkannya doa dan hajat-hajat kita semua. Jadi memang tawasul itu adalah amaliyah Nahdlatul Ulama yang menjadi tradisi di pondok pesantren dan di MA Nawawi, sekaligus menjadi wahana kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak yakin dengan diri kita, maka kita perlu bertawasul meminta tolong kepada orang-orang soleh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain tawasul, apa saja sih Pak amaliyah NU yang ada di madrasah dan bagaimana pengaruhnya terhadap karakteristik siswa? Jadi selain tawasul ada juga sholat duha berjamaah, ada juga membaca Asmaul Husna, serta membaca mujahadah waqiah yang dilaksanakan secara rutin. Jadi amaliyah-amaliyah ini memang bertujuan untuk membuka hati, karena Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi sebelum kalimat wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ada wa yuzakkihim, yang artinya membersihkan diri, membuka diri supaya ilmu-ilmu yang nantinya disampaikan kepada para siswa ini bisa masuk, bisa tertanam dalam hati, juga bisa menjadikan ilmu itu bermanfaat dan barokah untuk semuanya. Serta pengaruh yang ditimbulkan dari amaliyah-amaliyah tadi sangat positif, karena siswa-siswi terlihat lebih disiplin, lebih mudah untuk dinasehati, diarahkan, serta lebih
bisa istiqomah dalam melakukan kegiatan sebagai siswa di MA An-Nawawi Berjalan Purworejo. Jadi sangat positif sekali efek dari diagendakannya amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahliyah itu. Asmaul Husna is not just a series of names, but also contains a deep meaning and an invitation to reflect on His greatness. These names have a great spiritual influence on every Muslim. Through Asmaul Husna, we are invited to create a better life by imitating the characteristics of Allah in our daily lives. Duha prayer is not just an ordinary sunnah worship, but it's a very important means of strengthening the relationship with Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duha prayer is often used as a routine practice that's carried out both in Islamic boarding schools and in the general public. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fida. Nah, kami dari tim IPPNU memohon izin akan sedikit bertanya tentang tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang berjalan di pondok pesantren. Oke, siap. Insya Allah semampu Bu Sulia nanti akan menjawab apa yang akan ditanyakan oleh Mbak Fida. Silahkan. Nah, yang pertama itu apa saja sih amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah berjalan di pondok pesantren semenjak Ibu Sulia sudah menjadi kepala pondok pada tahun 2008 hingga sekarang? Oke, terima kasih. Sejatinya amaliyah yang ada di An-Nawawi, yang ada di pondok pesantren An-Nawawi itu tidak hanya sejak Bu Suliah jadi lurah pondok ya, tapi sebelum Bu Suliah datang ke pondok ini, amaliyah ini sudah menjadi pembiasaan, menjadi budaya ya, yaitu mulai dari pertama kegiatan mujahadah malam Jumat, yasinan, tahlilan, itu sudah ada sejak Bu Suliah ada di An-Nawawi. Terus termasuk lagi Al-Berjanjen ya, itu juga sudah ada. Bahkan setelah Bu Suliah keluar pun dari pondok pesantren, amaliyah ini masih terus berlanjut ya. Dan di situ ditambah lagi dengan setiap Jumat Kliwon itu santri putri harus ziarah ke makam bulus, yaitu untuk putri khusus Jumat Kliwon. Untuk yang putra itu adalah dilaksanakan setiap hari Jumat pagi. Seperti itu Mbak Fida. Mujahadah Yasin is a form of spiritual effort made by Muslims to get close to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahlilan is a tradition in Muslim society that's carried out by reciting certain dhikr sentence such as La ilaha illallah, there is no God but Allah, Subhanallah, most holy of Allah, Alhamdulillah, all praise be to Allah, and Allahu Akbar, Allah is Almighty. Tahlilan is a reminder for the living to always improve themselves, increase worship, and our prayer. Mujahadah Al-Barjanzi has great virtues in Islamic teachings, especially in increasing love for the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Reading Al-Barjanzi is a form of dhikr that can calm the heart and strengthen faith. Pilgrimage, in the view of Nahdlatul Ulama, is one of the religious activities carried out with the aim of getting closer to Allah Subhanahu wa Ta'ala through visits to the graves of pious people, scholars, or figures who are considered to have made a great contribution to da'wah and the struggle of Islam.
kemudian apa sih manfaat-manfaat yang telah dirasakan atau diperoleh untuk Ibu Sulia sendiri nih kalau melihat tradisi-tradisi yang telah membudaya? Oke, terkait tentang tradisi-tradisi untuk manfaatnya, tentu non sewu saya tambahkan, tradisi yang ada itu khusus untuk santri sebenarnya tidak hanya itu ya, karena di pondok biasanya ada juga yang melakukan riyadhah, ngerowot, dawud ya. Terus juga ada, kalau di pondok itu ada kegiatan haul ya. Itu tidak lain adalah bagaimana membentuk karakter siswa, pembiasaan yang nanti bisa membuat mereka ya itu nanti terbawa ke masyarakat. Nah, ketika mereka di pondok itu nanti juga istilahnya apa, bisa membuat mereka itu bisa dengan mudah menjadi wasilah mereka mudah menerima ilmu. Ya, karena apa? Karena sudah istilahnya dimulai hatinya bersih, pikirannya tenang ya. Disinilah akhirnya nanti ilmu akan mudah untuk diterima, seperti itu. The practices that have become part of the Nahdlatul Ulama tradition are not just a series of rituals. They are a spiritual bridge connecting the people with the creature, as well as strengthening the cultural roots and identity of the nation. In every recitation of dhikr, salawat and prayer, there is hope, dedication, as well as the struggle to spread grace to the universe. Apart from that, it's also a medium for students to easily receive knowledge and obtain blessings. Hopefully, this practice will continue to soothe your hearts, strengthen your faith, and guide your steps towards the blessing of life in this world and the hereafter. Because in the end, the practice become for today a legacy for the future generation, so that they remain firm in their faith, strong in their tradition, and strong in facing the future.